Pa, dragi moji, ne znam da li ste primetili u poslednjih 10 godina od kad su ovi automobilski ćaci na tablet prikačili točkove, stavili mu neke velike baterije i električnu motorčinu i nazvali ga Tesla i krenuli u neki drugi automobilski pravac, sa tržišta su gotovo nestali oni pravi muški robusni automobili. Ne znam kad ste poslednji put videli Mitsubishi Pajero ili Nissan Pathfinder, pa čak i sa scene 2017. nestao onaj originalni Land Rover Defender, a recimo Jeep je elektrifikovao Wrangler. Se čovjek prekrsti i levom i desnom, šta se ovo nama dešava. Upravo te 2017. izvesni Britanac, koji inače imava titulu sira, Jim Ratcliffe, je kao ljubitelj robusnih muških automobila skoro započeo jednu pravu automobilsku bajku. Nazvao je Land Rover i rekao, ok, koliko više ne želite da proizvodite Defendera ovakvog tradicionalnog, da li bi ja mogao od vas da otkupim proizvodnu traku, alate, jer on je jedan od vodećih ljudi jedne od najvećih svetskih hemijskih kompanija Ineos, koji između ostalog je suvlasnik Mercedesovog tima u Formuli 1, suvlasnik mnogih biciklističkih timova, dakle prava jedna multinacionalna kompanija koja je imala dovoljno snage da uz malo razumevanja Land Rovera zapravo zadrži onaj njegov originalni duh i originalni Defender. Land Rover ih je, bez obzira na njegovu titulu, ovako otkačio, a on iza toga sa svojim drugarima seo u jedan britanski pub pod imenom Granadir. Ako uzeli su parče papira, skicirali, rekli, hajde mi da napravimo, neću reći repliku starog Land Rover Defendera, već da napravimo potpuno novi, teški, terenski automobil za kojim ruku na srce, s obzirom da su ovi svi izumrli, postoji i tekako tržišna potreba, a postoji i ona, uslovno rečeno, duhovna potreba nas vozača. Rečeno učinjeno, Sir Ratcliffe je uzeo telefon, nazvao Magna Steyr, pitao da li biste vi nama pomogli da konstruišemo jedan teški terenac. Oni su rekli što da ne, imamo iskustva decenijskog. Sledeće koje nazvao je BMW pitao da li imate vi još onih velikih dizel, benzinskih šestaka na raspolaganju. Imamo i ovako ih niko ne traži, svi su otišli u ovaj ćaci električni segment. Iza toga je nazvao Brembo i pitao da li možete da proizvedete 50.000 kompleta godišnje kočnica, oni su rekli što da ne. Zatim je okrenuo Recaro, pitao da li mogu da proizvedu sedišta, oni su rekli pa naravno. Sledeći je bio na redu ZF, kako stojite sa 8-stepenim automatskim menjačima, rekli su pa solidno, možemo ti napraviti to što tražiš. I tako, malo pomalo, rodio se potpuno novi i originalni Ineos Granadir. Kao što je trend u današnjoj automobilskoj industriji, ali kao i što nalažu pravila konstrukcije off-road modela, Ineos Granadir je napravljen u formi kocke. Dobro znamo da je kocka najbolja forma za off-road, jednostavno zato što nam je sve to tu na okupu i kada se provlačimo kroz te terene, kada idemo po pustinji, jednostavno imamo potpunu kontrolu nad automobilom. Ne znam da li ste ikad videli rasni off-road model, onako sav nekako prilagođen aerodinamici, nizak i iskrivljen, ne. Svi su uglavnom kockasti, pa je tako i naš Ineos Granadir kockast. Možemo reći da pomalo liči na izvorni Land Rover Defender, međutim, to jeste to što bi rekao Lala, ali ni nalik. Ako se malo bolje zagledamo u njegove linije, u neka rešenja dizajna, shvatit ćemo da je to jedan potpuno drugačiji automobil, koji je dugačak gotovo 4,9 metara sa međuosojinskim rastojanjem od 2,9 metara i izuzetno kratkim prepustima ispred prednje i zadnje osovine, što mu garantuje savršeno dobre napadne uglove na terenu, jer odatle na neki način i počinje dobra terenska vožnja sa koliko stepeni možete da napadnete brdo. Pa Ineos Granadir brdo može da napadne sa 35,5 stepeni, a da ga napusti sa 36 stepeni. Međutim, to su mali detalji, da se vratimo samo na filozofiju ovog anti-ćaci, mogu da kažem, pravog muškog automobila.
Da, nedostaje nama koji imamo taj duh i koji imamo dušu onog robustnog terenskog automobila, ali ajmo ruku na srce, pravi jedan ovakav automobil nedostaje i gorskim službama spasavanja, nedostaje interventnim jedinicama, nedostaje hitnoj pomoći, nedostaje svima onima koji treba da dođu na terenu na izuzetno nepristupačne uslove, gde ne može da dođe helikopter, praktično tamo gde dođe ljudska noga, da može bezmalo da se dođe sa automobilom, odnosno terencem, koji će pomoći u tim nekim vanrednim situacijama. Upravo je to bila osnovna misao i osnovna tržišna niša na osnovu koje je zasnovan ovaj vrlo neobičan i mogu da kažem terenac koji ima svoj baš ekstremno čudan, ali zanimljiv karakter. Šta to u praksi znači? Postavljen je na čeličnu šasiju koja je napravljena od 3,5 mm čeličnog lima, a iznutra je voskirana, odnosno na neki način plastificirana, kako bi odolala koroziji, recimo što je bio osnovni problem svih ovih teških terenaca sa čeličnom šasijom. Iza toga na nju je postavljena ova karoserija takva kakva je, sa vrlo zanimljivim ogibljenjem. Osovine imaju čvrstu vezu i napred i nazad, dakle napravljene su za izuzetno teške terene. Točkovi, zahvaljujući amortizerima i toj slobodi koja je ostavljena prilikom dizajniranja automobila, posjeduju više od pola metra oscilacije i time se apsolutno prilagođavaju većini problema na koje mogu da naiđu na terenu, a ono što je za ovaj Ineos Grenadir potpuno specifično i skoro je jedini terenac na tržištu da ima mogućnost sve tri blokade. Dakle, na njemu možemo da blokiramo centralni diferencijal koji će podjednako pokretati prednju i zadnju osovinu, ali možemo da blokiramo i diferencijal i prednje i zadnje osovine i ta blokada diferencijala je mehanička, što znači nećemo zavisiti mnogo od elektronike kad uđemo u neku vodu, blato ili pesak, a to znači da u slučaju najgoreg Ineos Grenadir će imati tačno po 25% svoje energije, odnosno snage motora, raspoređeno na svaki točak, pa onaj koji uhvati nešto malo pravog terena, uspeće i da izvuče ovaj automobil iz nevolje. Ono što su Ineosu vrlo ponosni, to je da su uspeli da ga homologizuju upravo ovakav kakav jeste, kockast, neprijateljski prema pešacima, ali isto tako Ineos ima evropsku homologizaciju vinča koji se nalazi u prednjem delu automobila, koji služi baš za ono izvlačenje iz nemogućih situacija, što je zaista retkost na tržištu i koliko znam, to je jedini terenac koji ima ovu mogućnost legalne upotrebe električnog vinča. Toliko ono što se tiče podvozja, onaj deo gde se BMW umešao je svakako taj da Ineos Grenadir raspolaže sa dve mogućnosti BMW-ovih 6-cilindarskih agregata. Jedno je 3-litarski benzinac sa nekih oko 280 konjskih snaga, a drugo je upravo ovaj koji mi vozimo i koji onako za naše tržište baš pravi. To je dizel sa 245 konjskih snaga i čak 550 Nm obrtnog momenta, koji su alfa i omega prilikom vožnje na teškim terenima. Kada je u pitanju pogon Ineos Grenadira, treba odmah na startu reći da raspolaže sa permanentnim pogonom na sva 4 točka. Inače, Grenadir je težak gotovo 3 tone, tačnije 2700 kg, ono što bi rekli na suvo, bez vozača, suvozača i ostalog tereta. Osim toga, već sam rekao na početku, motor je uparen sa 8-stepenim ZF-ovim automatskim menjačem. Upravo je Brembo kočnice čine da on izvanredno koči. Dakle, zaista, retko kad sam se vozio u nekom terencu koji ima tako odmereno i efikasno kočenje i na to svakako treba da se ugledaju i mnogi drugi proizvođači, ajde tako da kažem, nazovimo terenaca. Sad sa ove tehničke stvari pređemo malo onako onaj vozački osjećaj, a to je da se u ovim Recaro sedištima odlično sedi, da su komfortna, izuzetno udobna, dakle prava ona sedišta na kakva smo se nekada navikli da se vozimo. A zašto je to bitno? Jer udobna sedišta u terenskom automobili su jako značajna, upravo kako bi nas sačuvala i leđa i sve ove sedalne delove od tih štruckanja koje nam se dešavaju. Ono gde je Ineos Grenadir fascinantan za mene, to je izgled, koncepcija i sam raspored komandi. Napravili su, da kažem, neku imitaciju pilotske kabine. Na plafonu su razni prekidači i komande koje se ne koriste svakodnevno, uključujući i ove za vinč.
ovde dole imamo apsolutno vrlo pregledne i jasne komande i prekidače za klimatizaciju i za sve one elemente koji se koriste svakodnevno. Tu nam je i vrlo koristan kompas koji beleži nadmorsku visinu i tačno u stepen pravac kretanja našeg Granadira. Samo treba dodati ovaj 12,1 inčni displej koji je po meni jedan od najzanimljivijih u autoindustriji. Evo vidite, sad se nalazim na 498 metara nadmorske visine, to je nadmorska visina onog grebenskog puta, beleži nam i nagibe, i nadmorske visine, i temperature, i potrošnje, i pa sve živo, ono, sve, ajde da kažem, sve ono što interesuje jednog pravog ovako off-road vozača, nalazi se upravo na ovom ekranu i tu zaista se nema šta prigovoriti, već onako prosto srce zadrhti od sreće. Što se tiče zadnjih sedišta, jesu komforna, ali ništa posebno, malo kao da je, ako su suviše ravne te klupe i za duže putovanja, tako, ne bih rekao da su bog da šta, ali onda imamo ovaj prtljažnik koji se zaista otvara na originalan način, 1/4 i 3/4, pogledajte, koji u ovoj baznoj opciji sigurno ima negde oko 2000 litara zapremine, dakle možemo poneti 2 kubika. Čini mi se tu može da stane 1 euro paleta sa svim onim stvarima koje bi se nalazi na njoj. Obaranjem još ovih sedišta od Granadira možemo stvarno napraviti pravo prevozno čudo za dopremanje pomoći ili prevoz, recimo, unesrećenih. Primetit ćete jednu stvar, da se izuzetno mnogo bavim upravljačem. Ovde leži jedna, ajde da kažemo, prava off-road poslastica. Upravljač Granadira ima gotovo puna 4 okreta od krajnje tačke do krajnje tačke, ali za razliku od svih upravljača koji imaju standardni automobili, koji imaju onaj povratnu oprugu koja vraća upravljač prema centralnoj liniji i ispravlja automobil, Granadir to nema. Tu se u vožnji na asfaltu moramo dobro priviknuti kada će on odreagovati, ali jednostavno njegova preciznost upravljanja je, ajde kažemo o njoj da ne diskutujemo na asfaltu, jer je apsolutno nema. Otprilike kao kada vozite jedan deplasmanski brod, pa morate stalno, što bi Dalmatinci rekli, da timunjate, odnosno da predviđate njegovu reakciju na krmu. To se dešava i ovde prilikom vožnje na asfaltu. Neću kažem da je to nešto strašno teško, navikne se za dan, dva, apsolutno da jednostavno mozak malo ranije odradi potez na upravljaču nego što to zaista put zahteva. Međutim, ova stvar je prosto fantastična kada se dođe na teren, jer jednostavno Granadir kao da pliva, nema udarcan upravljač, nema onih povratnih nekih loših informacija sa neravnina, jednostavno imamo mogućnost da u okviru ove preciznosti upravljanja koja na terenu nije presudna, Granadir dobro usmerimo i da njime dobro odmerimo sve prepreke i što je najvažnije da nas prepreka ne izbaci sa pravca kretanja, ali jednostavno upravljač će zadržati ono što ste mu zadali. Kad hoćete promenite pravac, morate malo uraditi sa upravljačem. I ono što za grad treba da napomenem, prečnik okreta je 13,5 metara, što bi rekli, Einschlag manovra mu je katastrofa, kao na nekom kamionu ili autobusu, a kako kažu u Ineosu, čak i upravljački, mehanički mehanizam su preuzeli iz teškog kamionskog sektora. Upravo on ima taj stil upravljanja da ne diktira teren njemu put, već put diktira on gde želi da ide. Kad smo kod toga već kako se ide i gde se ide, ovih 245 dizel konjskih snaga su, bar kako kažu i Ineosu, dovoljni da do stotke stigne za 9,8 sekundi, to je, morate priznati, solidno za ovako težak automobil, uz elektronski ograničenu brzinu od 160 km/h, jer jednostavno sama konstrukcija automobila i konstitucija i visina ne dozvoljavaju da se on vozi brže, a mogao bi. I ono što sam zaboravio da kažem kad su u pitanju terenske karakteristike, to je da bez ikakvih dorada, dakle ovako sedi pa vozi, može da prođe kroz vodu dubine 80 cm, dok mu je klirens 26 cm i jedan opet rekordan u klasi i sasvim dovoljno da iskusan off-road vozač može sa njim da prođe, pa uslovno rečeno, gde god hoće. Ono što bi mogla biti zamerka, to je da nam je kompletna instrumentalizacija pomerena ovde na centralni displej. Ima razloga zbog čega je to. Ne krećemo se nešto posebno brzo sa Granadirom,
Zato što jednostavno pri terenskoj vožnji svaka ovde instrument tabla bi smetala da se dobro proceni gde nam je putanje kretanja, tako da ovde imamo samo one najvažnije signalne lampice, to je ono ako nestane ulja, ako se automobil pregreje, da možemo na vreme da reagujemo. Inače, sve ostalo je, kako sam rekao, upravo na ovom monitoru koji je zaista onako pravi muški, tako da vam kažem. Grejanje, odlično, klimatizacija, to ne znam, vidjet ćemo, a ono što mi se jako dopada, to je ovaj Safari krov, vidite, može da se otvori, može čak i da se potpuno demontira ovo staklo i onda vozač može da izađe napolje, da malo oseti i onu prirodu oko njega, pa eventualno i sa fotoaparatom da nešto slika, tako puške, to smo zaboravili i ostavili u sefovima kod kuće. Ne lovimo životinje i ne sečemo šumu. To ne smemo zaboraviti, a bit će i to jednog dana. Kada na zadnje sedište smestimo sve njih sa lisicama na rukama koji uništavaju ovu našu prirodu, pa uključujući i one koji su s ovim ćacima hoće da preoru celu Srbiju da bi napravili 3 baterije više u Evropi. To nije u redu. Ovu da je nazovemo off-road geometrija automobila prate 17-inčni točkovi. Trenutno imamo, kažem, onako putne gume na njemu, odnosno pneumatike. Ono što za maksimalno off-road dostignuće nedostaje, bar na ovom testiranom automobilu, to su recimo Goodrich all-terrain pneumatici koji bi napravili jedan dobar kompromis između vožnje na asfaltu i jako dobre vožnje na ovako teškim terenima. S obzirom da je Ineos grupa stvarno jedan od najvećih sponzora biciklizma, napravili su jedan mali štos ovde, a to je, nećete mi verovati, sirena. Imamo standardnu, klasičnu sirenu, koja baš onako najavljuje da dolazi ozbiljan automobil, ali evo ovde na ovom malom crvenom dugmetu imamo i jednu malu sirenicu koja će da upozori bicikliste. Iza njih dolazi jedan moćan automobil pa da malo obrate pažnju. A kad je već ovako moćan, snažan i težak, da naglasimo da prema fabričkoj specifikaciji Ineos Grenadier može da povuče prikolicu od 3,5 tone težine, pa zaista sa prikolicom te težine možemo krenemo u ozbiljne avanture. Sigurno ćete pitati, a potrošnja, ko to još meri u ovakvim automobilima, to se kod nas kaže potroši sve ono što sipate u njegov 100-litarski rezervoar, a to je bar našem testu negde između 13 do 14 litara dizela na 100 pređenih kilometara, ali u zaista teškim uslovima eksploatacije, kao što su ovi. Pa dobro, šta smo sad zaključili iz svega ovoga? Pa u principu da smo kroz Ineos Grenadier dobili serijski, ozbiljno upotrebljivi terenac koji je zaista spreman na sve moguće poduhvate, ali dobili smo i još jednu, ajde kažemo sad onako, lifestyle mašinu, koja svakako nije automobil za svaki dan, ali je automobil koji će oplemeniti dušu svakog muškarca koji drži do još onih muških stvari. Razumem ja sva ova nova vremena, ali evo, na kraju ovog testa moram vam kažem, ako čujete neke jecaje ovako u pozadini, to upravo sada se javlja i jeca moja duša, što danas moram ovaj automobil da vratim i da se rastanem sa njim. I na kraju još samo cena na našem tržištu je u ovoj dobro opremljenoj verziji negde oko 90.000 eura. Verujte mi, svaki izdvojeni cent vredi, jer nadahnjuje dušu, a ja sad, nemajući gde idem da se utešim s jednim Grenadierom, marš. Živjeli!